Hi guys, for today's video, welcome to my vlog. Kaya pala guys, nandito ako sa lugar nito guys, dito sa Bilis Grand Canal. Yan guys, ang ganda dito guys, oh. Yan oh. Yan. Yan guys. Yan oh. Yan guys. Ganda, maganda dito. Ito yun guys, ang building ng Bilis Grand Canal. Yan guys, oh, maganda dito oh. Akala mo guys, nandito ka sa ibang bansa, pero yun pala dito lang sa Pilipinas lang pala ito. Yan guys, oh, Bilis Grand Canal. Yan. Yan guys, oh. Yan oh. Maganda, maganda dito guys. Yan guys, sa sunuhan guys, oh. Ang ganda tingnan guys, oh. Ayan oh. Yan. Yan guys, oh. Maganda talaga dito guys. Yan guys, oh. Maganda talaga dito guys, oh. Yan. Yan ang gate paloob. Huwag kayo ay papasok sa loob. Yan guys, ito na yung sa loob dito guys sa Bilis Grand Canal. Ayan o. Yan guys. Ito na yung sa loob ng Bilis Grand Canal. Yan o. Yan guys o. Tapos may bang... Oh. Maganda, maganda dito. Yan guys o. Oh. Ayan na, ang ganda. Kaya doon sa hindi pa nakakalam guys, maganda dito guys, pasyalan. Ayan o. Oh. Ayan guys, ito na sa loob ng Bilis Grand Canal guys. Ayan. Yan guys, ang ganda guys, oh. Oh. Yan. Yung tubig na yan hanggang doon yan guys, sa unahan. Pinarerentahan nila. Dito po rin yan guys, sa loob ng Bilis Grand Canal. Yan guys, oh. Ayan si Busing, oh. Ayan, oh. Yan guys, dito yan guys, sa loob ng Bilis Grand Canal. Yan. Yan pa guys, oh, dito po rin yan guys sa Bilis Grand Canal. Yan guys, ang ganda oh. Ayan oh. Yan pa guys, dito po rin yan guys sa Bilis Grand Canal. Yan sila Busing oh. Yan pa guys, dito pa rin yan guys sa Bilis Grand Canal. Ayan oh, ganda dito oh. Oh. Yan guys, maraming mga tao dito guys na mamasyal. Ayan oh. Yan guys, oh, ang ganda oh. Ayan ang building ng Bilis Grand Canal. Ayan, tapos may bangka dyan, oh, ibaba. Yan.
Ganyan guys, sabi Ayan guys, dito po yan guys sa Bilis Grand Canal. Ayan o. Siya pala guys, halimbawa mag-ride kayo, sasakay kayo dyan sa bangka na yan. Ang renta pala niyan guys, about isa, 500. 10 minutes to 15 minutes. Ayan guys, ang bangka oh. Doon naman sa Swan, 300 pala guys, ang renta niyan, 300 ang bawat isa. Yan pa guys, oh, dito pa rin yan guys sa Binis Grand Canal. Ayan guys, nakalagay oh. Ganda dito guys, pasyalan dito. Yan. Thank you guys.